बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 25 रबी अव्वल के आखिरी पीर के दिन जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। नाज़रीन कराम, आज रबी अव्वल की 25 तारीख और पीर का दिन आ चुका है और रबी अव्वल का महीना खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। आज आखिरी मौका है मेरे भाइयों और प्यारी बहनों। आज इस मौके को किसी सूरत जाया मत करना। अगर आज भी आपने इस मौके को जाया कर दिया तो फिर सारे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि 25 रबी अव्वल का आखिरी पीर फिर एक साल बाद आएगा। पछतावे से बेहतर है मेरे भाइयों कि आज चंद मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लिया जाए। इंशाअल्लाह आज का वजीफा करते ही आपकी जिंदगी से टेंशनों का भी खात्मा हो जाएगा और घर में रिस्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिस्क और दौलत की तमाम तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, तो मेरे भाइयों आज इस दौलत वाले पीर के दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 41 बार ये वजीफा पढ़ लेना। ये दौलत का खासुल खास और शर्तिया अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। रबी अव्वल का महीना साल में एक बार आता है, लेकिन इसका हर दिन कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, खजाने लूटने का है। आज रबी अव्वल की 25 तारीख है और पीर का दिन है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वो वक्त है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है। आज 25 रबी अव्वल पीर के दिन अल्लाह रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला। तो ये छोटा सा वजीफा हाथ की उंगलियों पर 41 बार पढ़ने की देर है। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। और जब दौलत वाले पीर के दिन दौलत का खास और शर्तिया अमल पढ़ा जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है कि गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाजा खटखटा के पैसे रख जाता है। रबी अव्वल का महीना रब्बी से शुरू होता है, जिसका मतलब है बहार। और उजरे नसीब में बहार चाहते हो, घर में बेसुकूनी है, बेचैनी है, बेबरकती का खात्मा चाहते हो, तो आज इस अमल को करो। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं रिश्तों की वजह से, रिश्ता होता नहीं है, लोग आते हैं देकर चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, रिश्ता टूट जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी ताखीर का शिकार है। आज 25 रबी अव्वल पीर के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 25 रबी अव्वल के आखिरी पीर वाले दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो आज भी इसी वक्त ये वजीफा पढ़ो, अल्लाह से जिद करके मांगो। जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नाकचाकियां रहती हैं, आजकल की लड़ाई मेरे भाइयों पैसों से शुरू होती है और पैसों पर खत्म होती है। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है तो पैसे की वजह से है, मियाँ बीवी में लड़ाई है तो पैसे की वजह से है, घर का माहौल खराब है तो पैसे की वजह है। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से हैं तो क्यों ना फिर पैसों का हल किया जाए, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफा किया जाए जिससे रिस्क और दौलत का घर में सैलाब आ जाए, जिससे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो इसलिए आज 25 रबी अव्वल आखिरी पीर का दिन, आज अल्लाह करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतना खुश होता है कि जो 1 लाख मांगता है अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए वजीफा पढ़ता है, अल्लाह बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह ला इलाज बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है।
آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی غیبی مدد کو خود آتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ 25 ربیع اول پیر کے دن اس عمل کو کرے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی، کیونکہ جب آپ 25 ربیع اول کے دن اس خاص الخاص وظیفے کو پڑھیں گے، اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، اچانک غربت تنگ دستی کامیابی میں بدل جائے گی، اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جو آپ کو تانے دیتے تھے، جو آپ کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، منتیں کر کے پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کون سا اعلیٰ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے تو حالات ہی بدل گئے ایک رات میں۔ صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کا کوئی بھی کونا ہے، آپ ربیع اول کے مہینے میں حضور کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے غلام ہیں وہ ربیع اول کی 25 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ کے جھولی پھیلا کے بیٹھے، اللہ پاک کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے جھولیاں بھر دے گی، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب ایسے کھلے گا میرے بھائیوں کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 25 ربیع اول کے آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھے اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے مانگے، منگتا بن کے مانگے، بھکاری بن کے مانگے، فقیر بن کے مانگے، میرا رب جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے نوازے گا۔ میرا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، یہ وظیفہ آپ کو غربت کی لکیر سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے آئے گا۔ آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر کھانے کو کچھ نہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رزق اور دولت کہاں کہاں سے آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں مجبور ہیں رشتوں کی وجہ سے، ماں باپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسجدوں میں اعلان کروانا پڑتا ہے کہ بہترین رشتوں کے لیے بچی کے لیے دعا کیجیے۔ ایسے حالات سے، پریشانی کے عالم سے نکلنے کے لیے صرف ربیع اول کی 25 تاریخ آخری پیر کو یہ عمل لازمی کریں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہیں، حضور کی ولادت پر اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ضرور بتانا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج 25 ربیع اول کا آخری پیر کا دن ہے۔ پیر تو بہت سے آئیں گے میرے بھائیوں، لیکن 25 ربیع اول کا پیر سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا، آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج دولت والے پیر کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक मुबारक इस्म आज़म का वजीफा है। अल्लाह का बड़ा ही लाडला, बड़ा ही ताकतवर इस्म आज़म है। ये वजीफा आपके कारोबार में जितने भी बंदिशें हैं, आपके रिश्तों में जितनी भी बंदिशें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नजरें बद है, खत्म करेगा। और ये नाम रब करीम का सफाती नाम है। इसे गैबी मोकल भी कहा जाता है, यानी कि जब कोई बंदा इस इस्म मुबारक या कहारू को पढ़ता है तो तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। जब आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्तों में बंदिशें टूट जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे, दुकान दफ्तर कारोबार नजरे बद हसद जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपसे आपकी कामयाबी को छीन सके। इसलिए तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुलूस नियत के साथ आपने या कहारू को पढ़ना है। या कहारू, या कहारू, या कहारू, या कहारू, ये इसमें मुबारक आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 25 रबी अव्वल आखिरी पीर के दिन, जिससे दौलत वाला पीर भी कहा जाता है, या कहारू का खासुल खास वजीफा पढ़ते ही आपके रिस्क में, दौलत में बरकतें वुसअतें आती हैं। शर्त यह है कि आपने या कहारू को 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। या कहारू से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे, तमाम तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी, जिस्म में मौजूद तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह नजरे बद है। अल्लाह वाले तो कहते हैं कि अपने घर कोई चीज लेके जाओ तो उसे किसी रंगदार शापर में लेके जाओ या किसी थैली में लेके जाओ, पता नहीं गुजरते वक्त किसकी नजरे बद लग जाए। और नजरे बद इतनी बुरी चीज है मेरे भाइयों कि आपके हंसते बसते घर को, चलते चलाते कारोबार को तबाह बर्बाद करके रख देती है। और या कहारू नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात से हिफाजत का वाहिद हल है। या कहारू को 11 बार आपने दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हुए पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार या कहारू पढ़ के रब करीम से दिल ही दिल में नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत मांगनी है। जैसे ही आप या कहारू 11 बार पढ़ेंगे, तमाम की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर आपने फौरी तौर पर बगैर किसी से बात किए आपने हाथ की उंगलियों पर 41 बार इस वजीफे को पढ़ना है, जिससे पढ़ते साथ ही रिस्क दौलत खुद चलकर आपके घर में आएगी और जिसे पढ़ते साथ ही रिस्क की तमाम तर तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी। आपने हाथ की उंगलियों पर 41 बार जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे को तीसरा कलमा कहते हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, यहाँ तक पढ़ना है। तीसरे कलमे के कमालात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि तीसरा कलमा आपके लिए रिस्क और दौलत का सैलाब लेकर आएगा। तीसरे कलमे को दौलत का खजानों का मालिक बना देने वाला वजीफा कहा जाता है। तीसरा कलमा बे औलादों के लिए बड़ा बेहतरीन अमल है, बेरोजगारों के लिए बेहतरीन है, मकरूज अफराद के लिए बेहतरीन अमल है। और 25 रबी अव्वल के आखिरी पीर के दिन, जिसे दौलत वाला पीर भी कहा जाता है, ये खास रिस्क और दौलत के लिए इन खास कबूलियत की घड़ियों में तीसरा कलमा सिर्फ 41 बार पढ़ने की देर है। घर में मेरे भाइयों शोर मच जाएगा कि ये रिस्क कहाँ से आया है। अल्लाह फरमाता है कि 25 रबी अव्वल पीर के दिन ये वजीफा पढ़ने वाले पे खास नजर करम हो जाती है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर में रिस्क का, दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। अभी तक 30 लोगों ने ये वजीफा पढ़ा है और 30 के 30 ही अल्लाह करीम के सामने फकीर बन के बैठे, अल्लाह ने बादशाह बना के उठाया। अगर आप भी अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फकीरी से बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो 25 रबी अव्वल के आखिरी पीर के दिन ये वजीफा पढ़ें। आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसमें तस्बीहाते फातिमा भी मौजूद है जो आपके घर से बेचैनी को खत्म कर देगी। बाज़ औक़ात हम अक्सर कहते हैं कि हम बेचैन रहते हैं, बेसुकून रहते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, कारोबार पर जाने को दिल नहीं करता। ऐसे जितने भी मसाइल हैं, तीसरा कलमा सिर्फ 41 बार
یعنی 41 ٹائم پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام اجڑے مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ صرف 41 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے تیسرے کلمے کو اللہ اکبر تک صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر ہوتا یہ ہے کہ غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے دراصل پڑھا کتنی بار ہے۔ تسبیح کے دانوں پر بھی گن کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ لیکن آپ نے 41 بار کا مطلب ہے 41 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جس طرح پڑھا جاتا ہے میں نے بھی آپ کو وہی بتایا۔ اگر آپ اس میں غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کریں گے تو پھر وظیفے کی تقویت کم ہو جائے گی۔ 41 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے 41 حاجات بھی مانگتا ہے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آج اگر آپ ایک کاغذ پر اپنی لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ گے، نوکری بھی چاہیے، شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی چاہیے، ایک لمبی لسٹ بنا کے جو کچھ مانگو گے اللہ پاک 41 بار تیسرا کلمہ پڑھنے پر آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور 41 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہے اور ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ آج 25 ربیع اول دولت والا پیر ہے اور آپ کو میں نے دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پہ گاہکوں کا رش لانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 4 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ مرد حضرات اپنے پرس پہ پھونک مارے، عورتیں اپنے بٹوے پہ پھونک مارے، گھر میں موجود پیسے زیورات پہ پھونک مارے۔ یقین کیجئے آپ کے مال میں، جان میں، عزت، آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ آج 25 ربیع اول پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ یا فتاح یا رزاق رب کا وہ مبارک نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی۔ اللہ قسم کھاتا ہے کہ یا فتاح کی، اللہ سے جو بھی مانگو گے ملے گا۔ یہ قسم آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم عرش الہی پہ بیٹھے رب کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے نظام چلانے والے رب کی ہے، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے۔ یا فتاح کو پڑھ کے جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور جب یا فتاح یا رزاق کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، گھر سے ہر طرح کی نحوست، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے 25 ربیع اول پیر کے دن آپ نے یا فتاح یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا فتاح یا رزاق کو ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا فتاح یا رزاق کو ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر لازمی مانی ہے تاکہ دونوں کندھوں پہ بیٹھے فرشتے نامہ اعمال میں آپ کے ذکر کو لکھیں۔ یا فتاح یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب یا فتاح یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھ لو تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، میرے بھائیوں، آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا پاورفل وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے سے گھر میں دولت کی بارش ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے چوتھے نمبر پر
यानी सूरह कौसर को आज चौथे नंबर पर सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरह मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। आज ये 4 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा लाजमी लिखना है। अगर आप हजूर के गुलाम हैं, हजूर से मोहब्बत करते हैं, तो सरकार की आमद लिखिए और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक का लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें जब तक दिल को सुकून ना मिले। बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे, आप सजदे की हालत में मांगे। इंसान सजदे की हालत में अपने रब के करीब तरीन होता है। इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले पहले नसीब बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह पाक मांगने वाले को बांटने वाला बना देगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।